ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ବିପିନ କୁମାର ଦେହୁରୀ ହିତାଧିକାରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ପିଏମ୍ଇଜିପି ଋଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁନୀଲଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ବିପିନ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଉପରେ। ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବିପିନ ଦେହୁରୀଙ୍କ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ रेड करुथिबा सूचना मिली। विजिलेंस जालरे सुबर्णपुर जिला शिल्प केन्द्रर जेनेराल मैनेजर विपिन कुमार देहुरी हिताधिकारी सुनील कुमार मिश्रଙ୍କ ଠାରୁ पीएमईजीपी ऋण कराई देबा पई 5,000 टंका लांच नेउथिबा बेले धरिला विजिलेंस विभाग। निज कार्यालय रे सुनील क ठारू टंका नेउथिबा बेले पूर्व योजना मुताबक विजिलेंस टीम माडी बसिथिले विपिन देहुरीଙ୍କ उपरे। एबे विजिलेंस विभाग विपिन देहुरीଙ୍କ 3टी स्थान में रेड करुथिबा सूचना मिली। सुबर्णपुर बबीत्र सिंह बरिया रिपोर्ट, खबर प्लस ओडिशा।